एक ani dia sintor kan bolong nu kaham ani kelas putu tui bai apa nong sintor kan papa ayo no papa foro nu बेलेके हामबाय bokok sanai मोहनबुग आर्ट ब्लॉक नि चंदुल एडिसि विलेज नि साइड नं वार्ड ताकुक कृष्णमणिक नुआतिया बो बिनि नगनि कंडिशन नुखां गाय नक साइमाननाय बो थांनाय 2011 नि सिमी अर्थात 2011 नि सिमी नगनि बागै बो डिमांड खाय ब्लॉक पंचायत विलेज लेवल विभिन्न रकम जागाव बो डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिट खायके डिमांड खायके फियाबा प्रत्येक बारनो बनि अबमुं नगनि बुमुं जे माने कैंसिल होङै थाङो के जे आं तिनि खबर माने आंनि जि फाइनाय फैगा ओमफ्राय बेलेखिनो हेरमो संसा नगरक ओमफ्राय अर वीडियो एसडीएम बा डीएम बा विलेजनि सेक्रेटारि रक अबतमा कारणे अमाके बनो आसके बंचित खायका अबनि जवाब आं नायो एसडीएम वीडियो बाय डीएम नि थानि अबनो दाक्टिनो बनि जे मानथाय बनि जे अधिकार जे तंमानि जे जे बर्तमान परिस्थिति बनि जे बेलायखिनो करोन अवस्था अवस्थानो नायै दाक्टिनो बनि जे नग्न बिनि जे मानथायनो अमाहाय चुगिया रंनो सुबाया ओइ बुमाहाय बररनो सुबानाय गभर्नमेन्ट नि थानि अबनो आं स्टेट गभर्नमेन्ट नि थानि अबनि जवाब नाय बेलायखि हामबाय नमस्कार आज के मोहनबुग ब्लॉकेर अंतर्गत चंदुल एडिसि विलेजर साइड नं वार्डे आमादेर कृष्णमणिक नुआतिया ओनार गौरेर करुण अवस्था तो अनेक बार उनी विलेजर सेक्रेटारिर माध्यमे अनेक बार एप्लाई करेছে आवेदन करेছে गौर पाওয়ার জন্য বিগত 2011 साल থেকে কিন্তু প্রত্যেকবারই উনার যে গড় পাওয়ার যে অধিকার নাম আসছে না এবং আমি প্রশ্ন করতে চাই যারা বিল্ডিং করে থেকেও বা যারা চলার মতন সক্ষম তারা যদি গড় পেতে পারে তাহলে এই যে গড়ের অবস্থা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন এই কৃষ্ণমণিক নুয়াতিয়ার যে গড়টা কেন উনি কি ভারতের নাগরিক নয় বা রাজ্যের নাগরিক নন কেন বারবার ওনার অধিকার যে গড় একটা গড় থাকার কেন বঞ্চিত হয়েছেন এটা প্রশাসন অর্থাৎ রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং জবাব চাই।